Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun muslimin. Bab sucinya kulit bangkai dengan disamak. Wa haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Amr an-Naqid wa ibn Abi Umar jami'an 'an Ibn Uyainah. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولأة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا وأخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru an-Naqid dan Ibnu Abi Umar semuanya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, hamba milik Maimunah radhiyallahu anha pernah diberi sedekah seekor kambing. Kemudian kambing tersebut mati. Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui tempat tersebut dan bersabda, mengapa kamu tidak mengambil kulit bangkai tersebut dan menyamaknya agar kamu bisa memanfaatkannya? Mereka berkata, ia sudah menjadi bangkai. Beliau bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya. Abu Bakar dan Ibnu Abi Umar berkata dalam hadits keduanya dari Maimunah radhiyallahu anha. Hadits riwayat Muslim. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولأة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لو انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati kambing mati yang telah diberikan sebagai sedekah kepada Maula Maimunah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kalian tidak memanfaatkannya dengan menyamaknya? Mereka berkata, ia sudah menjadi bangkai. Maka beliau bersabda, yang diharamkan hanyalah memakannya. Telah
menceritakan kepada kami Hasan Al-Hulwani dan Abd bin Humaid semuanya meriwayatkan dari Yakub bin Ibrahim bin Sa'ed telah menceritakan kepadaku bapakku dari Syalih dari Ibnu Syihab dengan isnad ini dengan riwayat semisal Yunus. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولأة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar dan Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri dan lafaz tersebut milik Ibnu Abi Umar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Atha dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kambing yang dibuang yang telah diberikan kepada budak Maimunah sebagai sedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, lalu menyamaknya, sehingga kalian bisa memanfaatkannya?" Hadits riwayat Muslim. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وأخذتم إهابها فاستمتعتم به. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Utsman An-Naufali telah menceritakan kepada kami Abu Ashim telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Amru bin Dinar telah mengabarkan kepadaku Atha sejak dahulu dia berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas bahwa Maimunah telah mengabarkan kepadanya bahwa hewan ternak milik sebagian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, lalu kalian mengambil manfaatnya?" Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولأة لميمونة فقال ألا وانتفعتم بإهابها. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Sulaiman dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kambing milik Mauliat Maimunah. Maka beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya?"
Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam bahwa Abdurrahman bin Walah telah mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru an-Nakid, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Ibnu Muhammad lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya meriwayatkan dari Waki dar Sufyan. Semuanya meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Walah dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan semisalnya, yaitu hadits Yahya bin Yahya. Hadits riwayat Muslim. Haddatsani Ishaq bin Mansur وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن ربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إن نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur dan Abu Bakar bin Ishaq Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami, sedangkan Ibnu Mansur berkata, telah mengabarkan kepada kami Amru bin Arabi, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub dari Yazid bin Abi Habib bahwa Abu Al-Hair telah menceritakan kepadanya. Dia berkata, aku melihat baju kulit Ibnu Walah Asabai, lalu aku memegangnya. Maka dia bertanya, mengapa kamu memegangnya? Aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas.
Aku berkata, aku berada di Maroko, dan kami bersama kaum barbar dan Majusi. Ketika itu, dibawakan domba yang telah mereka sembelih, sedangkan kami tidak memakan sembelihan mereka telah mendatangi kami dengan membawa geriba yang mereka gunakan untuk menyimpan lemak. Maka Ibnu Abbas berkata, kami telah menanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut, maka beliau menjawab, menyamaknya adalah cara menyucikannya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن ربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب، فقلت أرأت تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur dan Abu Bakar bin Ishaq dari Amru bin Arabi, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abu Al-Hair, dia telah menceritakan kepadanya. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Walah As-Sabai, dia berkata, saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Saya berkata, kami berada di Maroko. Lalu orang Majusi mendatangi kami dengan geriba yang mana di dalamnya terdapat air dan lemak. Maka dia berkata, minumlah. Maka aku bertanya, apakah yang kamu ucapkan adalah suatu pendapat saja? Lalu Ibnu Abbas menjawab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyamaknya adalah cara mensucikannya. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.